नेशनल हाईवे लाहर कतर वाती नंबर कतर फाइमनी बाय लामा बुफां कतर बाय क्लाई मुंगिया कामी आम चाइते तेलामुरा थांगमनि लाहर कतर गोबांमा मालखरक कचाव थांबायका लामावक बाथागै तंगमा तंबायखा बरक लाई मानलिया वाटे जराव न लुकुरक वाती शिवी कचायमा तंबायखा लामाव स्कूल कॉलेज नि बस एम्बुलेंस ते कबनि मालखरक बहायना कचाबायखा yang 36 माइल लामा कुवागै लामाव कुफुंजाकताबुक वाती गोबां वाजाक हालगो लामाव कचाजाक लुकुरक तामसाका खनेदि অকাজাক লুকুরক বরকনি জংদানতি ওয়াতে জরাও গাছটাতে পড়ছে আমরা সুপার গাড়ি নিয়ে আগরতলা থেকে আইছি তাহলে এই সামনে রাস্তার সামনে আইছি তখন হঠাৎ করে আওয়াজ করছে প্রতিদিন মানে রাস্তা ভাঙিয়া পড়ে গেছে এদিকে মাটি ভাঙিয়া পড়ছে তখন আমরা মোবাইল ভালো এক সেকেন্ড খালি আগে মানে আইয়া ঢুকলি রাস্তা আমরা গাড়ি ভাঙিয়া পড়ে আমরাই মরতাম মোবাইল ভালো বেঁচে গেছি তখন তো সুডোর পুরা জাম লাগিয়ে গেছে কোনো গাড়ি আয় না তখন করি 2 ঘন্টা হয়েছে কয় ঘন্টা কত রয়েছে সময় রাস্তা বন্ধ আছে কমসে কম 2 ঘন্টা এরপরে ওই জিসিবিটা আইলো যাই কাজ করতে আসে